जय जगन्नाथ, जय बाबा गोरखनाथ, जय माँ सारला। आज ब्लॉग को द यूनिक मनोज ब्लॉग को आपण मन स्वागत। आज आपण मन गोटे खास आपण मन गोटे किसी गोटे जिनस नहीं आसी जहाँ विषय तो किसी कहवाटा आदत ठीक हम ना विषय से विषय सारा जगत सारा ओडावासी सारा भारतवासी जानी तो कर्मठ जीवन ठू जीवन टे समय पाई आज से जगह जाई से जगह किसी ब्लॉग वीडियो करी आपण आनी जोटा कि आप आगू देखिए बर्तमान तो ठीक अच्छे चलतु लेट करियानी स्टार्ट करिया आज ब्लॉग द यूनिक मनोज ब्लॉग सहित। तो सर्वप्रथम मु गोटाए कथा कहि परिचय तो कौन आवश्यक ना सारा संसार जानी सारा देश जानी सारा राज्यवासी जानी सारा प्रत्येक लोक जानी प्रत्येक जगार प्रत्येक लोक जानी विषय किसी कहवाटा आमर हुए तो से ना विषय आम किसी कहवा सारा संसार जानी कौन अनुकोण परिव्यापित होती सी आमर कहीं नुहति कालिया सात जगा कालिया जे सृष्टि संचालक जहाँ कालिया सात बोली आम जानी जगन्नाथ बोली डाकती हूँ कालिया प्रभु बोली डाकती दयालु बोली डाकती दयानिधि बोली जगतर बंधु जगन्नाथ बोली डाकती भक्त मैंने विभिन्न विभिन्न नारे डाकती। तो सेमती किसी गोटे जगह अच्छी आम घर पाखे कालकाटा रे तो मो मन गोटे आशा है गोटे क्यूरोसिटी है जीवा जाकि ब्लॉग करने कहीं ना तार पछर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी इंटरेस्टिंग ये कि से मंदिर सिटी नथिला सेठी लोक माने रोउथिले आज को 100 वर्ष तळु आमर पूर्वपुरुष बापा अजा मैंने आसिक कालकाटा श्रमदान करुले श्रमदान करने भितर से मैंने दी पैसा रोजगार कले दी पैसा रोजगार कर संचय कर माने बहुत कष्ट संचय कर जगह मंदिर छोट कर प्रभु जगन्नाथ को स्थापन कले पूजा पाठ कले अर्चना कले आज को प्राय 100 वर्ष तलर घटना कहूँ निराट सत आप आगू भी देखिए ब्लॉग शेष पर्यटन देखिए पूजा कमिटी बा मंदिर कमिटी किसी सदस्य अच्छे से भी कही विषय जे केबेठारू मंदिर प्रतिष्ठा है केबेठारू कौन घटी से विषय आप भल भाव जानवे आगू देखिले तो मु बेसी किसी कहबी एति ही कह मंदिर टी बहुत पुराणा बहुत कष्ट साध्य आम पूर्वपुरुषर जो मैंने आशारू आसी श्रमदान करने श्रम करने रोजगार करने से मिलित उद्यम गोटे छोटिया मंदिर होता बर्तमान छोटिया मंदिर बहुत बड़ मंदिर होती जहाँपाई से मैंने बहुत कष्ट सही बहुत लड़ाई कर तो करी आज मंदिर को स्थापन कराई मंदिर बर्तमान डेवलपमेंट स्टेज रे भी अच्छी बर्तमान आहरी भी डेवलपमेंट हवा परिस्थिति भी अच्छी मंदिर डेवलपमेंट भी होउची लोक मान सहयोग बहुत भक्त माने सहयोग कर भक्त माने बहुत मात्रा आसुच्च जगन्नाथ मंदिर को से मंदिर को आस प्रभु को देखा करने प्रभु को निजर संवेदना जन दुख जंत्रणा जन तो कालिया पाखु तो सारा संसार जाऊँगी ये कौन पर न आसवे कालिया सात तो सर्वव्यापी एठी भी सेमती गोटे मंदिर से विराजमान होती भक्त को दर्शन दौरान भक्त सहित कथा होती भक्तर दुख दूर कर जंत्रणा दूर कर यही केवल आम कालिया सातर लीला यहीटा ही केवल आम कालिया सातर लीला जोटी था न लीला सबुटी थाए गुणगान सबुटी होता है। तो ठीक अच्छे भाई मैंने बेसी कहनी चलतु जीवा मंदिर किसी भक्त मान सागर मंदिर किसी कमिटी मेम्बर सागर कथा किसी कथा शुणा मंदिर विषय शुणा प्रभु विषय शुणा तापर प्रभु जगन्नाथ संध्या आलतीर दर्शन करवा दिव्य संध्या आलतीर दर्शन करवा पूजक सागर जी प्रभु जगन्नाथ नीतिकांति सब लगी रही सहित दीपद कथा कथा आगू बढ़िया चलत जीवा किसी भक्तगण बा किसी कमिटी मेम्बर सागर कथा चलत किसी कहतु मंदिर केते दिन केबे कोन होइतिला प्रतिष्ठा तार कोन ये महाप्रभु आसले 102 वर्ष हो गला। अच्छा आगुरी जो माने थिले हमर पुराना प्रवासी लोक माने से माने बहुत मेहनत करी मंदिर टी स्थापन करछन
ଏମିତି ବି କରିକି ବି ଆପଣଙ୍କର ମୁଠି ଚାଉଳ ମୁଠାଏ ପ୍ରତିଦିନ ରଖିକିରି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ବହୁତ ଝଡ଼ ଝଣ୍ଡା ନେଇକରି ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଏଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିକିରି ଯେଉଁ ନୂଆ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହରିକା ବନିଛି ତା ଦେହରେ ବି ଆମର 300 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। 300 ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗକୁ ଆମର 21 ଜଣ ଯେଉଁ ମେନ୍ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଏଇ ସବୁ ଡୋନେସନ୍ ବଗେରା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆଜି ଯାକେ ମନ୍ଦିର ଚଳେଇଛୁ। ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ କେତେ କ'ଣ ଭକ୍ତ ଆସିଯାଆନ୍ତି? ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତିଦିନ 50ରୁ 70 ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସକାଳେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ, ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ପାଇଁ ବି ଦ୍ୱିପହରେ ପ୍ରସାଦ ସେବା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କି ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିରରେ କି ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ସକାଳେ ଯେଉଁ ହେଲା ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପରେ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରିବେ। ସ୍ନାନ କଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିପହରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ଯେଭଳି ପ୍ରସାଦ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି ହୁଏ, ଆଳତି ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏମିତି ଚାଲେ ପ୍ରତିଦିନର ରୁଟିନ୍। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେତିକି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ରହିଛି ସବୁ କିଛି ସବୁ ସମୟରେ ରଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଚାଲେ ଆଜ୍ଞା। ରଥ ବି ଆଗରୁ ଥିଲା ଛୋଟ ରଥ, ଏବେ ବହୁତ ବଡ଼ ରଥ କରାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ କି? ମେ 1 ତାରିଖରେ ମେ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ବନାଯାଏ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରୁ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫଣ୍ଡ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବା ପୂଜା ମନ୍ଦିର ଚଲେଇବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଦରକାର, ତା ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତି କି ଆପଣ? ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି 21 ଜଣ, ସେ 21 ଜଣ କିଛି ଡୋନେଟ୍ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ କିଛି ଡୋନେଟ୍ ଆସେ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ, ସେଇ ପଇସା ବି ହୁଏ। ଦୋଳରେ କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ, ଏହିପରି ମନ୍ଦିର ଚାଲେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ କରିକି ଚାଲେ। ଆଉ ଆମର ମେମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି 300ରୁ 400 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ଟଙ୍କା ଆମେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ। ସେଇଥିରେ ଯାହା ହୁଏ ବାକି ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ହେରିକା କିଏ କଦଳୀ ଆଣନ୍ତି, କିଏ ସେଉ ଆଣିଲା, କିଏ ପୂଜାର ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲା, ଏମିତି କରିକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାଲିଯାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି। ଏବେ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଲୁଣି। ଉପର ଫ୍ଲୋର୍ଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବି କିଛି ଯେଉଁ ପୂଜା ପର୍ବାଣିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜରୁରତ ହେଲା ବା ତିଥିରେ ଦିଆଯିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିନି। ନା ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସହାୟତା ମିଳୁ? ହଁ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ହେଉ, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦାନ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ କମିଟି ମେମ୍ବର ନା କ'ଣ? ମୁଁ 2012ରୁ ଆସିଲେଣି, 2012 ଠାରୁ ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଲାଗିବ? ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଆହୁରି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ? ମନ୍ଦିରରେ ଏଇ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଇନକମ୍ ନାହିଁ। ଆଳତି ବି ଦେଖିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା, ଜାଣିକି ନନାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା, ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଭକ୍ତମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳର କିଛି ସଦସ୍ୟମାନେ ବସିଛନ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଦେବା, ବେଶୀ ସମୟ ନେବାନି। ନନା ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡେଲି ପ୍ରତିଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି କରନ୍ତି, ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ କିଛି ଜାଣିବା। ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ପାଠ ହୁଏ, କେଉଁ ସମୟରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହର ଖୋଲେ, ଆଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଜାଣିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବି ଆହୁରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତଗଣ ଅଧିକ ହେଲେ
प्रभुଙ୍କର आशीर्वाद ସବୁଆଡ଼େ प्रभु तो ସବୁଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁଆଡ଼େ ଅଛି କ'ଣ ଅନୁକୋଣ ସବୁଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ବାପା ଅଜା ମାନେ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସି କାଲକାଟାରେ ରହିକିରି ଗୋଟେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରି ଇନକମ୍ କରି ରୋଜଗାର କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ତୋଳି ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଘଟଣା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ତାଠୁ ଛୋଟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଗକୁ ବି ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେ କଥା ତ ପରର କଥା ସେ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ତ ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବେନି ଚାଲନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ଦୁଇ ପଦ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେଇକିରି ଆମେ କର୍ମ ଜୀବନ ଫେରିଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ଆମର ମନ୍ଦିର କେତେବେଳୁ ଖୋଲା ହୁଏ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହୁଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି 5ଟାରୁ 7ଟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି 5ଟାରୁ 5:30 8ଟାରେ ଗୋଟେ ଆଳତି ହୁଏ ବେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସଂହାର ବେଶ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଳତି ହୁଏ ତାପରେ ଫେର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଆଳତି ଦେବେ ଆମର ନୀତି ତାପରେ ଫେର 4ଟା ବେଳେ ଧୂପ ଆଳତି ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି 7ଟା 6:30 ସମୟରେ ରାତିରେ ଶୟନ ଆଳତି 8:30 ମାନେ ମନ୍ଦିର ରାତି କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରୁହେ ମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେମିତିକି 8:30ଟାରୁ 9ଟା ନନା କହିବା କଥା 8:30ରୁ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ରାତିରେ ଖୋଲା ରୁହେ ତ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଆସିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନେଇପାରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ନନାଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ନନାଙ୍କର ଏଠି ପୂଜାପାଠ କରିବା ଭିତରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତାଙ୍କର ଭରସାରେ ମୁଁ ଆସିଛି ସେ ମୋତେ ଇଏ କରିବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭରସା ତ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି ଆମେ ବି ଚାଲିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଯୋଉଠି ଚାଲିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଠି ଲାଗିଛି ସଂସାର କରିଥିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ବି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁକରି ଜଣେ ମଣିଷ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ହିଁ ମୋ ଜନ୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆରାଧନା କରିବା ଡାକିବା ସମସ୍ତେ ସକାଳେ ସେଇଟା ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗହଳି ଲାଗିଲେ ମୋତେ ଆଗେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲି ଏଇଠି ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଥା ଶୁଣିଲେ କାହିଁକିନା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ନନାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କାହିଁକିନା ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ଉଠିବା ଗାଧୋଇବା ସବୁ କର୍ମରେ ସେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ନେଇ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆସିବେ ଆମକୁ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇଆ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି ଆମେ ତ ନନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ନନାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ନନାଙ୍କ ଠାରୁ ପଦେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠଟେ ଶୁଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାଟା 2 ସେକେଣ୍ଡ ଶୁଣିବା ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା କଥା ହେଇକି ଆଗକୁ ଯିବା ନନା 2 ପଦ ଜଳାଞ୍ଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ते नमः शतदल कमलरत्न सिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं जाग्रजनं भद्राय वामपार्श्वे रथचरणसंयुक्तं ब्रह्मरुन्द्रेन्द्रविन्द्यं वेदानां सरोजमिषुसुजनपरिवृतं ब्रह्मदारो स्मरामि प्रभुदारो ब्रह्म नमामि साधूनां पठितं नित्यं ज्ञानदं फलदं तथा नापवादं न दुःख च कदाश्च लभते नरः सर्वस्वच्छं फलं प्राप्तेश्चरिजीवे भवे ननहर सुरं राजनमहावहो ममैहिमानं महिमं जगत्पतेः यस्य स्मरणमात्रे सर्वपापे प्रमुच्यते जगन्नाथो लोकनाथो पठेतज्जः सदा शुचिः कलिकालो भवं पापं तत्क्षणाभस्तस्य नाश्यन्ति इति श्री ब्रह्मपुराणे भीष्मयुधिष्ठिर संवादे श्री श्री जगन्नाथ स्वामी बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा देवताभ्यो नमो नमः। धन्यवाद नना बहुत सुंदर भगवान वर्णनाटा शुणिला मन को शांति मुंड स्थिर आरंभ कर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सुजामह्यं
परित्राणाय साधूनाय विनाशनाय च श्रीकृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र स्वामी की जय, सुदर्शन स्वामी सुदर्शन चक्र की जय, सुभद्रा देवी की जय, अपना अपना गुरुदेव की जय, ब्रह्मण देव की जय, आनंद कुमार हरि बोलो। कल्याण हो समस्त मंगल। भाई मैंने जमती कि आपण मैंने समस्त देखिले कमिटी मेंबर संगे कथा हेले, नना संगे मध्य कथा हेले एवं कीर्तन मंडली कीर्तन भी कले, सब प्रकार दृश्य भी देखिले, प्रभुंकर अलौकिक दिव्य दर्शन भी कले। बहुत दर्शन कला पर मन को माइंड को बहुत शांति अनुभव होची। जेते दुख जेते जंत्रणा था प्रभु पाखु गले बहुत शांति लगे, गोटे अलग पॉजिटिवनेस रो गोटे फील हुए मन रे। केमती मु द्विगुण होइकरी बा 2 टाइम्स निज एनर्जी भी इंक्रीज करी आहुरी काम करी से भली फील हुए। तो सेटा मते आज भी फील होइची, बहुत भल लगी, मन को बहुत शांति लगी। कर्म माने बिजी लाइफ भितर व्यस्त विव्रत जीवन भितर कर्म जीवन भितर आम हुए तो बहुत कम मंदिर को जाती कालिया शांत पाखु जाता जेकोसी आम देवादेवी पाखु जाती। किंतु एतिकी आपण मानू कहिबी यथा माने जेते भी आपण पारिबे हुए तो समय बाहर कर प्रतिदिन जदि हुए तो आपण मंदिर को जातु, प्रभु दर्शन करंतु, निजर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ातु, जीवन अग्रगति करंतु। मंदिर ही एमती गोटे जगह जोटी की मन को आखि की बॉडी प्रत्येक इंद्रिय को प्रत्येक बॉडी पार्ट को शांति मिले, पीस मिले, रिलैक्स फील करे। जेते दुख था जेते जंत्रणा था आपण थोड़ा मंदिर जातु, बहुत कामली बसंतु, क्वाइटली बसंतु, भजन करंतु, कीर्तन करंतु किंबा प्रभु को देखंतु, बहुत शांति लागियो, बहुत खुशी लागियो। आपण मानकु बहुत खुशी अनुभव मध्य करिवे। तो आज तो आपण माने पई गोटे यूनिक वीडियोटे आनिली, आपण मैंने कमेंट माध्यम जनइबे केमती लगिला, आ केते दूर से मंदिर रे जो आमर भक्त माने बा आमर कमिटी मेंबर माने जो माने कहले कि आउरी आमर डेवलपमेंट करिया को हमें चाहूँ किसी सरकार तरफ सहायता मिलू, तो सेटा केते दूर ठीक केते दूर भूल ता आपण भी जानी मु भी जानी। मंदिर डेवलपमेंट हवा दरकार, मंदिर डेवलपमेंट हेले आखपाख परिवेश डेवलपमेंट हम, लोक मैंने अग्रगति करी। तो मो तरफ मो ब्लॉक तरफ गोटे दाबी करने चाहूँ कि जदि सरकार देखुंती सरकार कौन अधिकारी देखुंती तेबे मु हाथ जोड़ी अनुरोध करुच्ची दयाकोरी किसी साहाଯ୍ୟ हाथ बढ़ातु, जो कि मंदिर टी पुनरुद्धार करा जाऊ, आहुरी डेवलपमेंट करा जाऊ। प्रभु जगन्नाथ जमी विश्वव्यापी ना अच्छी, कालकाटा ना अच्छी, तो से नाटा को बजाय रखापी प्रभुंर बासस्थान को टी उन्नत करने गवर्नमेंट तरफ टे सहयोग मिलू, एति ही कहवा मो द्वारा संभव। मु समस्त दर्शक मान समस्त भाई मान मु प्रभु निकट प्रार्थना भी करी जमीती कि आपण मैंने समस्त खुशी रुहतु, अग्रगति हूँ, बहुत भले रुहतु, निरागमय रुहतु। तो एति कही आज ब्लॉग को शेष करी, शेष करने पूर्व पदे कहि जदि भिडियोटी भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करूँ, कहीं आगु आहरी भल भल ब्लॉग देखा पाइबे। एटा मोर कमिटमेंट भी रही है, कमिटेड भी मुझे आगु आहरी भल भल ब्लॉग भी आनी आपण केवल आपण। तो आज ब्लॉग ये शेष करिया। जय जगन्नाथ।